tong sagare nang tini bopatini yakare tini IPF tini banarom phake ti pramothani tamni bagai ti pramotha yakar ti pramothang kono sikamuk jawi subu chipja khai ono tayaro samutan te jawi abo bufurni simi nang ti pramothara khai phaimeni tabu sujara edisini simi boba hai nang ti pramotha wa hamyarok nukmani boba hai tabu ti pramotha to sing onek nugo Delhi won kono BJP হাজার বিধানসভা के BJP হাজার একমাত্র এডিসি উনকা আলাদা আবার বাগে আংশ আছে ti pramotani samung rong chajagle etana ketina IPF tini bana roman hin nahar mungta mata omo kono anje nungmani omono sini tripurana rakhnai ti pralani samung go nini mungyang আমি বুমুকে রামঠাকুর দেবরমা পারাকে সবচেয়ে সারা এদের করবক ডিভিশনে সিনিয়র লিডার ti pramothani बाय सिनि मिडिया फ्रेंड दनो दिनै कायसा दुइटा अञ्चल तयै जों ब्रेकडाउन कमिटि हलो जों कायसा मीटिंग दंमोन आरो जॉइनिंग प्रोग्राम दङ सिनि सेंट्रल लिंगि फाइमानजा फाइजाक सिनि मु सिनियर लिडार सिनि वाइस प्रेसिडेंट सिनि कृष्णकान्त सार तायनगाना दङ सिनि सेंट्रल लिडार वाइस प्रेसिडेंट सिनि राजेंद्र रियां तायमा केनो सिनि डिविजन लिडार दङ अ अञ्चल दुइटा कमिटि नि आरो दिनैको कायसा मीटिंग नांमानि फाइनाय 4 तारिख December khumulung nisin state level gathering tiyei gabon amne जों खूब तिनि करबुक डिविजन नि हेका पार्टी आइपि तिनि गय जों खूब आनंद अंखा तिनि कासे खुसिनि दिन मानो तामके सिनि आनि दादुन क्लायो सिनि तिब्रामथानि सिनियर लिडार हिमान ब एडिसिनि सिमिन तिब्रामथाव काम खलाय फेमिनि तिनि ब जोंनो सिनि पार्टी न हामजागै बिनि नेतृत्व 16 फेमिलि 50 बुता तयै पार्टी आइपि तिनि बाना Borongka sumbono khabe kube langsogo sini party IPF korbu division party ningoi sung khakhayo bini netritwo sung taiba agam dino jara suno takuno je IPF dino kri mani sung tabu teruk sung sara tirpra ningibo korbu division bahaino sung bini division sate sate korbu division bahaino teruk agu tongo agam dino IPF tini main motu main struggle जों बजार थांगि सगिनाय जोंनि तिप्रासानि बागै आबो नाहरनो जों स्टेट निको खने माने सेंट्रल निको खनावनो जों सामुं खाय दङ आगु खाय थानाय